So relax ata kay murag angak. So muna ako travel buddy. Yeah. But anyway, hindi ata karon sa kuan. Murag nilang city proper nila. So muna lang kuan may mini park. So karon day alas 9 na in the morning, pero papayadlaw kay so this time para mag magsuroy-suroy while di pa busy. So what I like about this place is the mga tao is very polite. Simple lang. Peaceful. Sana all. Hopefully nga ng Pilipinas ang tano. So hindi ko sure nga simbahan. Murag. So maro to guys. I-tour lang tamo sa ilang part sa ilang city. So let's go. Yain na po. Yeah. Bye.